guys, hi mga kaiday. So yan na, ipapakita namin kung paano mag-zipline. So mag-zipline kami, di kami na may kuha na sa summer. Hindi ka na mag-zipline na summer. So guys, magditi kang nakit guys. And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Go! Zipline guys. Yun natin guys ang zipline. So una guys, makadakaton guys sa may taltudhan zipline. Saan guys? Zipline guys. Ma? Ano ko na kay? Sing natin ko. Guys, sinag po guys ang zipline namin din sa summer. Wow, go boy. Wow, go pa guys, kahangin raw. Mau ini guys zipline guys so. Awan akong tilo guys nakikita dito guys so. Kasi guys zipline ini.